रोटरी क्लब के तत्वाधान में थैलेसीमिया की रोकथाम और जन जागरूकता को लेकर राजधानी के रविंद्र शतवार्षिकी भवन में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। थैलेसीमिया की रोकथाम और इसके प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रोटरी क्लब द्वारा राजधानी अगरतला के रविंद्र शतवार्षिकी भवन में एक विशेष चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा। इसके साथ ही रोटरी क्लब के अध्यक्ष, सचिव और अन्य गणमान्य लोग भी इस चर्चा में शामिल हुए। विशेष रूप से मशहूर जिम्नास्ट और पद्मश्री सम्मान प्राप्त दीपा कर्माकर भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंची। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि थैलेसीमिया दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक प्रकार अत्यंत घातक होता है और कई बार इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। यह एक आनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता के जरिए बच्चों तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि केवल नियमित स्वास्थ्य प्रशिक्षण के जरिए इस बीमारी की पहचान की जाती है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि समय रहते जांच और जागरूकता हो तो इस बीमारी से बचाव संभव है। इसलिए आम जनता को इसके प्रति सजग और जागरूक होना जरूरी है। এই ধরনের যখন বাবা মা দুজনেই থ্যালাসেমিয়ার বাহক হয় সেখানে কিন্তু থ্যালাসেমিয়া হওয়ার যে চান্স সেটা কিন্তু বেশি হয়। তো সেই জায়গায় এখন আমরা কি করে বুঝবো বাবা মা থ্যালাসেমিয়াতে আক্রান্ত কিনা? এর জন্য স্ক্রিনিং খুব ইম্পর্টেন্ট। তো স্ক্রিনিং এর জন্য আমাদের যে ব্যবস্থা আরো বাড়াতে হবে অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে। যখন অ্যাওয়ারনেস থাকবে তখন মানুষ কিন্তু চলে আসবে স্ক্রিনিং করার জন্য। এবং আজকে এখানে যে রোটারি ক্লাব এত ফিলান্থ্রপিক ওনারা ওয়ার্ক করেন। কিছুদিন আগেও একটা যেটা একটু আগে এখানে যিনি প্রেসিডেন্ট আছেন উনি বলেছেন যে জিবি হাসপাতালে আমরা একটা প্রোগ্রাম ওনাদের সাথে কোঅর্ডিনেশন করে 10 টাকা দিয়ে যারা পেশেন্ট আছে, পেশেন্ট পার্টি যারা আছে তাদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা ওনারা করেছেন। এবং বিভিন্ন সময় ওনারা কিন্তু ওনাদের হাত বাড়িয়ে দেন যখন কোনো সমস্যা হয়। আমরা জানি যে থ্যালাসেমিয়ার যে দুটো ভাগ আছে, একটা হচ্ছে আলফা থ্যালাসেমিয়া আর একটা হচ্ছে বিটা থ্যালাসেমিয়া। এবং বিটা থ্যালাসেমিয়া কিন্তু মারাত্মক। আলফা থ্যালাসেমিয়ার ততটা ভয় থাকে না, কিন্তু আবার আলফা থ্যালাসেমিয়া তার কিছু মানে রূপ আছে যেগুলো আবার মাঝে মাঝে খুব মারাত্মক। তো সেই জায়গায় এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা আমার মনে হয় দরকার। এবং আমাদের सारा देश में भी सचेतनता दरकार, शुद्ध अगरतला व त्रिपुरा तो नहीं। थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य के सभी सब डिवीजनों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।